Hallo en welkom by Fokus op Vadersdag. Ek is Lenet Francis. In vanaand se program praat ons met die regering oor die regte van Suid-Afrika se inheemse volke na aanleiding van verlede Sondag se program en ons berig oor die hartseer afskeid van 5 onwettige myners in Namakoland. Maar eers 3 van die 4 EBO-soldate wat al sedert 1975 in vlakgrafte in Angola begrawe lê, is uiteindelik na byna 40 jaar terug op Suid-Afrikaanse bodem. Pogings het vroeër die maand misluk om die stoffelike oorskot van die 4 Suid-Afrikaanse soldate wat tydens die destydse grensoorlog in Angola gesterf het, terug te bring. Die Angolese regering het 'n span forensiese antropoloë en bedroefde familielede gedwing om met leë hande terug te keer. Die EBO-4 se verhaal is een van jarelange onderhandelinge en volharding deur historiese en oudmakkers om 2 ongemerkte grafte op die Angolese platteland op te spoor. Hier is Fokus se spesialis regisseur Dani Jeffers se verslag. Die span is letterlik vir ure sonder kos en water aangehou terwyl die voertuig met Fokus het onlangs berig oor die mislukte poging om die EBO-4 se oorskot huis toe te bring. Veral die optrede van die Angolese polisie en weermag toe 'n span Suid-Afrikaners gedwing is om 'n ontblote graf se muur toe te gooi, het kykers geskok. Wye mediadekking oor die omstrede voorval het politieke onwilligheid en administratiewe gesloer byna oornag dramaties verander. Het het nogal 'n voetwerk gekos om die visums en al die reëlings getref te kry, maar hulle het ons hierdie keer wonderlik hanteer en daar was nie die probleme wat ons die vorige keer gehad het nie. 'n Kort kerkdiens is Vrydagoggend in koue Hoëveldse winterweer in 'n kapel by die Voortrekker Monument in Pretoria gehou. Dit is deur familie van 3 van die EBO-4, Dani Taljaard, Keith Williamson en Eric Thompson bygewoon. Daarna is kinderkussies met die 3 se oorskot na die muur van herinnering gedra vir 'n amptelike oorhandigingsseremonie. Verskeie verteenwoordigers van die Angolese regering het dit bygewoon. Vir die span forensiese antropoloë was die sending na EBO op die Angolese platteland 'n unieke maar emosionele tog. Ja, ons het toe die opgrawing klaargemaak, ons het die 3 persone blootgelê. Ons kon duidelik sien watter of die 3 persone van mekaar onderskei met noukeurige opgrawing. Ons het die een persoon die helmet van gekry. Dit was heel interessant en uit die helmet uit 'n paar tande wat ons dan gaan gebruik vir die DNA-analise. So ons het die oorblyfsels verwyder, opgegrawe en in 3 aparte kiste verpak om terug te bring Suid-Afrika toe. Hoewel 3 van die EBO-4 se oorskot in 'n massagraf gevind is, kon Neil Lombard wat in 'n panservoertuig gesterf het, se graf egter nie opgespoor word nie. Ons het effektief die area, die boogrond afgeskraap om te probeer om die buitelyne van 'n graf te sien. Jy weet mos as ou 'n gat grawe en jy sit grond en dan verander dit. So baie sistematies, die mees waarskynlike liggaam of die area wat hulle gesê het die graf is, argeologies ondersoek en daar is geen tekens van 'n graf nie en daar is geen tekens van oorskot nie. Soos ek sê, die graf kan iewers anders wees en is waarskynlik, maar ons weet nie waar hy is nie. Hoewel Neil se graf nie gevind is nie, het sy broer Leon, wat nie Vrydag se seremonie bygewoon het nie, egter nie met leë hande teruggekeer nie. Daar's iets wat in daai kussie van die 4de graf geplaas gaan word en dit is grond van die EBO-omgewing naby die Massabe rivier waar Neil doodgeskiet is. En op daai manier kom maar berusting en finaliteit. Al die feit dat Neil vir byna 40 jaar in die grond van EBO gelê het, né? Juis, en steeds daar lê. Daar is nog 'n skrale kans dat Neil nog steeds eendag sal huis toe kom in sy oorskot. Wel, ek dink nie ons moet ooit sê nooit nie, want weet 6 jaar terug het mense vir my gesê dat ons sal nooit die 3 terugkry van die vliegtuig nie, hulle is hier. Ek gaan dit nou neem vir Dr. Irma Ferreira wat vir ons die DNA-analise gaan doen. So die poging is dan nou om DNA te ekstraheer uit die bene uit. Dit is 'n heel ingewikkelde proses en dan het ons DNA-monsters van die familie geneem. So ons wil dan net seker maak watter van die 3 oorblyfsels is watter individu. Ons weet wel wie's Dani Taljaard. Weens sy tandheelkundige rekords weet ons watter een van die 3 persone hy is en dis dan nou net om te onderskei tussen die ander 2 persone wie is. Ek is reeds in besit van doodsverklaringe van 2 van die gesneuweldes
wat deur die hof intussen doodverklaar is. En dit tesame met die uitslae van die DNA-toetse waarvoor ons nou wag, sal dan voorgelê word aan Dr. Patricia Klep, die forensiese patoloog. En sy sal dan die finale goedkeuring verleen vir die verassing. Die laaste hoofstuk in die Ebo-4 se verhaal is egter moontlik steeds nie geskryf nie. Hoewel die Angolese regering aangedui het dat hulle sal voortgaan met die soekdog na Neil Lombard se graf, is daar egter min hoop dat die laaste van die Ebo-4 sal huis toe kom. Possam ter descanso em paz na terra que lhes viu mais cedo. What we have to do here and what is very important is that together we work in a way so that we can make sure that all these people who have lost their lives in Angola, they can come back home and rest in peace. Vir my gaan dit in eerste instansie oor die familie. Maar in die tweede instansie amper net so belangrik ook vir die ou weermag. Jy weet, soldate los nie die oorskot van hulle makkers maklik op die slagveld nie. En ek dink hierdie het nou weer gewys dat, jy weet, al vat dit nou wat, het jy 'n morele plig. Jy het 'n morele verpligting om voort te gaan totdat jy die slagvoors hier by die huis kan kry. Intussen is familielede verheug dat van die oorskot uiteindelik tuis is. Wonderlik, wonderlik, wonderlik. So onwerklik. Ons 37 jaar se lang tyd. En ja, ons voel baie bly en dankbaar. And how do you feel now? Do you feel that finally there will be closure for you and your family? I think so. Yeah, it's been a long time. I'm certainly relieved now that it's over, and yeah, I'm sure there'll be closure for the family. Die ervaring van die opgrawing, die oopmaak van die graf van die 3 wat in die vliegtuig was en daar dood is, en die moeisame proses om die skelette eers bloot te lê en toe uiteindelik op te grawe en te individualiseer en elkeen in 'n eie sak te plaas, en so was 'n ervaring van genoegdoening. Dani Taljaard, Keith Williamson en Eric Thompson se as en grond van die plek waar Neil Lombard gesneuwel het, sal vroeg volgende maand in spesiale nisse by die Voortrekker Monument geplaas word. Net hierna 'n hartseer afskeid vir 5 onwettige myners in Namakoland. Bly ingeskakel. Did you have time to have supper, Dr. Sabanje? No. No, nothing at all. Nothing at all. Are you starving here then? Not really. You can hear he's quite loud. You don't need a lot of volume. They're just doing a sound check on your Okay. voice. Is it fine? It's fine. You've got a deep voice, you see. It's a vibrato. So he's quite happy.
Welkom terug. 5 van die 10 onwettige myners wat op 22 Mei by die Bontekoe diamantmyn in Namakoland gesterf het, is gister tydens 'n massabegrafnis in Nababib in die Noord-Kaap ter ruste gelê. Die mans en 5 ander het gesterf toe die tonnel van die ongerehabiliteerde diamantmyn ineengestort het. Hulle dood wek opnuut kommer onder gemeenskapslede en politici oor die gevare van onwettige mynbedrywighede in die gebied. Spesialist-regisseur Keith Suister en kameraman Gerard Botes het die begrafnisdiens bygewoon. Hier is hul verslag. 22 Mei sal nog lank in die gedagtes van Namakolandse mense bly vassteek. Dis toe die Bontekoe diamantmyn naby Kleinsee in die vroeë oggendure op tientalle onwettige diamantdelwers toegeval het. 10 van die lijke was onder moeilike omstandighede onder die klip en rots verwyder. 5 van die 10 mans is gister op Nababib naby Springbok begrawe. Franklin en Edward Adams, Denver Smith, Robin Kloete en Jacques Loos was van die mans wat nie lewend onder die grond by Bontekoe uitgekom het nie. Honderde mense, insluitende politici en gemeenskapsleiers van reg oor Namakoland het die begrafnisdiens by die sportgrond op die dorp bygewoon. Die familielede het moeilik van 'n geliefdes afskeid geneem. Die geseelde doodskiste met 'n foto van elk van die mans daarop het die totsiens vererger. Onwettige diamantdelwer het in die afgelope tyd kwaai toegeneem. Mense het van alle oorde gekom in die hoop dat die onwettige delwery kos op die tafel sou sit. Die delwery vind plaas in myne wat deur die diamantrees de Beers uitgemyn is en die myne is in meeste gevalle lewensgevaarlik. Die gemeenskap van Namakoland is ontstig, soveel so dat kerklei, gemeenskapsleiers en die regering nou gaan ingryp om soortgelyke gevalle in die toekoms te vermy. Kief, natuurlijk, dat is een hoge prioriteit. Dit wat gebeur het, is 'n tragedie. Maar ons moet ook verstaan hoekom het dit gebeur. Mense is arm, mense het geen uitkomste. Myne is besig om af te skaal in Namakoland. So, ons sien dit as 'n baie ernstige tragedie. En daarom het ons bepaalde planne wat ons wil doen as die regering daarom. Wat is die planne wat die regering op die tafel het om te verhoed dat voorvalle soos die nou weer gebeur? Want die Beers moet rehabiliteer. Kyk julle na hulle en maak seker dat hulle kan bring. Kief natuurlijk die eerste ding, ons is 'n provinsiale regering, maar ons is 'n mondstuk van onze gemeenskap. En definitief die een prioriteit wat ons hier sien. Rehabilitasie is een van die belangrikste dinge wat ons moet begin. Ons moet ook die positiewe kan sien in rehabilitasie. Dieselfde rehabilitasie kan ook vir ons mense geleenthede bring om te werk. Maar dat is 'n ander element wat ons moet oor praat, is myne in die area. Hoekom moet ons nadat myne weg is, dan praat ons oor planne vir die toekoms. Ons moet nou leer ook as mense van Namakoland dat in die toekoms 'n nuwe myne moet nou hulle projekte en hulle planne wat hulle het begin. En nie soos wat ons nou sien, daar skielik nou projekte wat nou aan die gang gesit word nadat die myn heeltemal klaar uitgewerk is. So is ook 'n les wat ons moet leer. Maar ons moet ook kyk na alternatiewe anderkant mynbou as 'n oplossing vir die provinsie. Maar hierdie tragedie kan ek vir u sê die Noord-Kaap regering vat dit baie ernstig. En dit is 'n saak wat ons definitief sal opneem met die nasionale regering. Die plaaslike raadslid Jillian Pieters sê haar gemeenskap word deur armoede onderdruk en dis juis wat mense soos die Adams broers en ander tot onder die grond by die Bontekoe myn gedryf het. Keith, jy is nou hier saam met my binne in 'n pubie. Kyk om jou rond. Sien jy enige welde hierso? Ek kan met alle eerlikheid sê dit is omdat hulle moes voorsien het. Dit is omdat hulle nie werk gehad het nie. As 'n mens gaan kyk na die tonnels in Bontekoe en as 'n mens luister na hoe het hierdie manne wat mos nou genoem raak onwettige delwers, hoe het hulle gedelf? Daar is met bytel en hamers. So dis die lui mense en mense wat omdat hulle nie wil werk en wil in 'n son rond sit wat omgekom het. Dis mense wat wil werk, maar hier is nie werk nie. So dit was paans van mense se paans, dit was mense se seuns wat hulle lewens gewaag het om te kan huis toe kom en te sê maar
hierso oplos. Die regering en ons plaaslike owerhede sal moet begin om vir Namakwa te vat op 'n pad waar ons na iets alternatiefs as mynbou kan gaan kyk om self onderhoudend te wees en om ons ekonomies te kan onderhou. As ek 'n voorstel kan maak, sal ons moet gaan kyk na ons toerismebedryf. Namakwaland is berig vir sy blomme in September. Ons het 'n kuslyn aan die kant van Port Nolloth. So daar is baie geleenthede veral in die toerismebedryf. Dit is seker net ons as leiers en as die regering se plig om daarop in te zoom en te gaan kyk hoe kan ons nou daardie bedryf vermynwese vervang met daardie bedryf om ons mense ekonomies afhanklik te maak en dat hulle na hulle self kan kyk. Die gemeenskap hoop dat die dood van die mans vir ander 'n les oor die gevare van onwettige mynwas. Maar soos Fokus vertroulik verneem het, is daar juis nou weer honderde ander wat sonder vrees onder die aarde inkruip in die soeke na die blink klippies wat die lewens van die 10 mans op 22 Mei by Bontekoo geneem het. 'n Ander kommer van die gemeenskap is dat hulle glo dat daar steeds nog lyke onder rots en klip by die myn van die dood begrawe lê. Net hierna die regering antwoord kwelvrae oor die regte van inheemse volke. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. In Februarie vanjaar het president Jacob Zuma in sy staatsrede beloof dat die regering voorsiening sal maak vir die erkenning van die Khoisan gemeenskappe, hulle leierskap en strukture. Fokus het verlede week eksklusief berig oor Suid-Afrika se inheemse volke wat daarna streef om dieselfde erkenning te geniet as die land se tradisionele swart leiers. Om die rede is die Suid-Afrikaanse regering tans besig met die skryf van die nuwe nasionale wet op tradisionele sake. Daar is ook berig dat Khoi en San leiers egter skepties is oor die wetsontwerp. By my in die ateljee om oor die regering se planne te praat, is die adjunkt direkteur-generaal van tradisionele sake, Dr. Masenjana Sibanzi. Thank you so much for your time this evening, sir. Thank you. Before we speak broadly about this bill, I want to raise some of the issues that our participants raised in that documentary. And one of the things that were of great concern was the fact that South Africa hasn't signed the International Labour Organization's Convention of 169. And they felt that they aren't being recognized in South Africa. Why is that? Firstly, it's not true that the Khoisan people are not recognized in South Africa. The Constitution of South Africa recognizes everybody, every citizen, including the Khoi and San people. The Bill of Rights, you can read the various provisions, cover everybody, including the Khoisan. And we have not recognized the Khoisan people as indigenous people or First Nation in terms of the ILO Convention for a number of reasons. First of all, that would be divisive. It is not, that is the antithesis of social cohesion and nation building. We regard everybody as citizens of South Africa, irrespective of race, color, or creed the other may belong. So the other African countries, particularly Kenya, has taken the same route to say is the First Nation status or indigenous nation status is not a question of who came first before the colonies came into the country. Mm-hmm. It is a question of marginalization, but then we differ in South Africa. Who is marginalized? We were all in the rain until yesterday. 27 April 1994, we got freedom. We got the best constitution that protects the rights of everybody in South Africa. But we realize that the Khoisan people have not been given as communities, recognition of their communities, the leadership structures, and so forth, like in the same manner as the African traditional leaders have been. But we've put in place processes to achieve the same.
Currently, we have the bill in place that seeks to give legal recognition of the Khoisan people in the same way that the African traditional leaders have been recognized. See, that was one of the points that they raised, because they feel discriminated against because being recognized as a First Nation people comes with certain privileges. How is this bill going to address those concerns, and particularly their rights? As I've said, the rights of everybody in South Africa are provided for in the Constitution, equality and so forth and so forth. You can read the Bill of Rights. It's there. Everybody. No one is excluded. As I've said, the issue of First Nation or the indigenous status does not preclude the other African communities. So what we are doing, we are not going the ILO Convention because it does not apply in the South African context. We are going the South African road, which achieves the same. There will be recognition of the Khoisan communities, the Khoisan leaders and authority structures at the end of the process. We will set up a Khoisan Advisory Council that will accept applications from various Khoisan communities for recognition. And if they pass the test, they will be recognized. What kind of test? Firstly, for you to be a community, you must have a territory, a geographical space. You must have leadership. You must demonstrate that you derive your system either through customary law, which most of them have, or any other system that would help to legitimize your request for recognition. You're talking about territory, and one of the issues was raised about land. You cannot be a leader, and I quote one of the speakers, you cannot be a leader without land. How will this issue will be addressed in this traditional bill? The traditional, this bill only focuses on the recognition of communities, their leaders and structures. We have other programs of government in place. The Land Restitution Program, which was implemented since 1994, is a case in point. Communities have applied for the restoration of their land that was lost in furtherance of apartheid laws and policies. Khoisan people have applied. As it is right now, there have been 12 claims that have been processed. There are outstanding 35 claims that will be processed in due course. If we look at the comparisons between the old Traditional Leadership and Governance Act of 2003 and you look at the Traditional Affairs Bill, how does it differ in content? The old Framework Act precluded the inclusion of the Khoi and San peoples. This current National Traditional Affairs Bill includes the Khoi and San people in the scheme of things. If you look at last year, a lot of press releases issued about a strategic plan that's going to be put in place. A lot of consultation was going to happen. And now, as I understand, you hoping that this bill will be implemented, at least tabled rather, in July next month. Are we really at that point already? We're close to that point because there are certain cabinet prescribed processes. In July, we will have submitted the bill to the minister for processing. But prior to that stage, we will need to take the bill to the state law advisors for pre-certification. We can't go to cabinet without having fulfilled that step. And then following pre-certification, we will have the bill published for public comment. There will be 21 days in which every citizen of South Africa will be allowed to make written comments. From there, we will consolidate the inputs, amend, take the bill to the state law advisor for final certification. From there, we take it to cabinet, and the cabinet will make amendments here and there if they are not satisfied with the current shape. From there, if cabinet is satisfied, we table the bill in Parliament. But it is important to know that the bill will be tabled in Parliament this financial year.
Why do you think are these Khoisan and Griqua and Nama communities so skeptical of this bill? Has there been enough consultation with the various communities? Oh yes, we had 29 locations that we targeted for consultation. Why do you think they are so skeptical about these proposed amendments? Rightfully so, because it has taken so long to come to this stage. But a lot of them realize that the end is in sight, and the bill will be taken through Parliament. They will have the opportunity further to make inputs in Parliament, and if the Portfolio Committee dealing with this piece of legislation is satisfied, the bill will be presented to the President of the Republic of South Africa for assent. One of the issues that briefly was raised was that the bill talks and refers to kings and queens, for example, and that kind of structure and titles is just not even present in Khoisan communities. So that's hence I'm asking, have they been consulted? Has their commentaries been allowed to be listened and aired and viewed? Yes, but then you must understand that the bill does not only deal with the Khoisan people right now, it also deals with the African communities where there were gaps. We are dealing with the issue of the recognition of kings that was processed through the Nhlapo Commission and the current commission. We need to make provision for that. If in case... Unfortunately, that's where we're going to have to leave it. We'll have to watch for July next month to see whether this really comes to fruition. Thanks so much, Doctor, for your time. Dit was dan vanaand se Fokus. Kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2 en jy kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Van my Lenet Francis en die res van die Fokus span en natuurlik ook ons gas. Totsiens tot volgende Sondag aand.